Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa ya abni at-talaba azakumullah wa arsyadakumullah habani Allah wa iyyakum ajma'in. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum as-sihhata wal afiyah wat tawfiq was sadad wal khair wal barakah. في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله نتدرس سويا عن علم مصطلح الحديث وما زلنا في المبحث في الباب الثالث المبحث الفصل الأول المبحث الرابع تحت عنوان صفة رواية الحديث والمراد بهذه الكلمة بيان الكيفية التي يروى بها الحديث وما يتعلق بذلك. Menjelaskan at-tariqah, cara, metodologi yang dengannya hadis bisa diriwayatkan dan hal yang terkait dengan itu. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد درسناه في اللقاءات السابقة، ولكن هناك بعض النقاط التي ألحقها المؤلف على أهمها riwayat al-hadis bil ma'na wa syurutuha. Riwayat hadis dengan makna wa syurutuha dan syarat-syaratnya. Baik. Antum tidak paham atau tidak hafal lafaz hadis tapi meriwayatkan dengan makna. Boleh atau tidak? في الحقيقة اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى على قولين. القول الأول أن رواية الحديث بالمعنى ممنوعة غير جائزة، وهذا قول طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي. حجتهم خوفا من تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فرواية بالمعنى إذن تغيير الألفاظ. والقول الثاني أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وهذا قول جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis dengan secara makna harus mengetahui lafaz-lafaz bahasa Arab dan mengerti maksud-maksudnya. وثانيا أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها. أن يكون عالما, wajib betul mengetahui tentang sesuatu yang mustahil dari makna hadis tersebut. وثالثا ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه. Wajib setelah ia menyebutkan hadis terakhir dia mengatakan أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أو نحوه أو شبهه أو فيما معناه. طيب. ثم النقطة التي تليها التي ذكرها المؤلف غريب الحديث. والغريب لغة البعيد عن أقاربه, orang yang jauh dari kerabatnya, orang asing, al-gharib. وأنتم غرباء في معهد حسن الخاتمة. أنتم غرباء بالنسبة لأهل كونينغان أو سكان Maris Kidul. والمراد هنا الألفاظ التي خفي معناها, lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya. واصطلاحا الغريب الحديث ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها. Yang terjadi pada matan hadis lafaz yang rumit, jauh dari pemahaman karena jarang digunakan. مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض فقال صل قائما.
صلي يعني قائما واقفا، فإن لم تستطع فإن لم تقدر فقائدا فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من ورد في على جنب؟ فكلمة على جنب يعني لفظة غريبة، لفظة غريبة. وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه، ولفظه على جنبه الأيمن mustaqbil al-qiblah biwajhi. Ini tafsirkan dengan perkataan Ali, yaitu menghadap ke sebelah kanan, wajahnya menghadap kiblat. Baik. ثم ندخل الآن إن شاء الله في الفصل الثاني adab al-muhaddits wa talib al-hadits. Adab atau etika seorang ahli hadis dan pencari hadis. Untuk poin yang pertama tidak dibahas. Kita fokus ke poin yang kedua, ketika para penuntut atau para pencari atau yang belajar hadis seperti kita-kita ini. Al-adab al-awwal tashihu niyyati wal ikhlas lillahi ta'ala fi talabihi. Tashihu niyyah wal ikhlas lillahi ta'ala fi talabihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Siapa yang mencari ilmu yang dari sesuatu yang seharusnya ya mengharap ridha Allah, tapi ia tidak mencarinya kecuali karena tujuan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Wal'iyazubillah. Wal adab ats-tsani al-amal bima yasma'uhu min al-ahadits. Al-amal bima yasma'uhu min al-ahadits. Seperti hadis ini kita langsung mengamalkan, mengikhlaskan niat karena Allah. Wa tsalitsan an yas'al Allah ta'ala at-taufiq wa at-tasdid wa at-taysir wal i'anah ala dhabtihi al-hadits wa fahmi. Wajib kita memohon kepada Allah taufik wa tasdid as-shawab wa taysir tashil wal i'anah wa nusrah ala itqanihi al-hadits wa fahmi. Wal adab ar-rabi' an yansarifa ilaihi bi kulliyatihi wa yufrigha juhdahu fi taqsidihi, fokus, totalitas. Khamisan an yabda'a bis sama'i min arjahi syuyukhi baladihi isnadan wa ilman wa dinan. Kita mencari guru yang paling bagus dulu, siapa yang paling kompeten. Wa sadisan an yu'azzim syaikhahu wa man yasma' minhu wa yuwaqqirahu, fadzalika min ijlalil ilmi wa asbabil intifa'. Wa an yataharra ridahu wa yasbiru ala jafaihi law hasala. Mesti kita memuliakan gurunya atau siapa saja yang kita jadi sebat ilmu darinya, menghormatinya. Karena memuliakan, menghormati mereka bagian daripada memuliakan ilmu dan sebab-sebab kita dapat manfaat, ilmunya berkah. Ya, kita berusaha untuk mencari ridha orang guru-guru kita, sabar atas perlakuan yang tidak baik seandainya itu didapatkan. Thumma al-adab as-sabi' an yurshida zumala'ahu wa ikhwanahu bit talab ila ma dhafara bihi min fawaid wa la yaktumha anhum. Fa inna kitman al-fawaid al-ilmiyah ala talabihi lu'mun yaqau fihi jahlatu talabah wal wudu'a. Kita berusaha mengarahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan ya, dari manfaat daripada ilmu. Enggak boleh kita menyembunyikan ilmu. Thumma alla yamna'u al-haya'u aw al-kibru min as-sa'yi fi as-sama' wa tahsil wa akhdh al-ilmi la walau mimman dunahu fi as-sinni aw al-mansilah. Enggak usah rasa malu kita ya, jangan sampai rasa malu kita, kesombongan kita ya, gengsi kita menghalang kita untuk bisa mendapatkan ilmu atau mengambil ilmu, mengambil hadis walaupun dari orang yang di bawah kita dari sisi usia, dari sisi kedudukan. Thumma tasi'an adam al-iqtisar ala sim'il hadits wa kitabatihi duna ma'rifatihi wa fahmihi. Kita jangan berpuas hanya kita menyimak, hanya kita menulis tanpa memahaminya. Enggak boleh demikian ya. Taib. Hadhihi adabu talibi al-hadits. Wa al-mawdu' alladhi yali wa huwa al-bab الرابع من هذا
hadis tahta unwan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi. Mengisnadkan, menyandarkan suatu hadis, ya, ada sandarannya, ada sanadnya, dan yang terkait dengan itu. Wa fi hadza الموضوع هناك مباحث كثيرة. المبحث الأول الإسناد العالي والنازل، والثاني المسلسل، ثم الثالث رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم رواية الآباء أو الأبناء، ثم المذبذب والسابق واللاحق. والآن إن شاء الله نركز في المبحث الأول الإسناد العالي والنازل. تمهيد. الإسناد خاصية فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، وهو سنة بالغة مؤكدة فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Sanad ini bagi umat Islam ini merupakan hal yang istimewa, ya, dan tidak didapatkan pada umat-umat yang sebelumnya. Ini merupakan sunnah yang utama, maka seorang muslim harus berusaha ya, berpegang kepada sanad ini dalam menukil hadis atau berita. Ibnu Mubarak berkata, al-isnadu minad-din. Isnad bagian daripada agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya orang akan ngomong semaunya. Ya. Dari mana sanadnya? Dari siapa gurunya? Dan sebagainya. Kalau nggak ada sanad, bahaya. Wa qala Tsawri al-isnadu silahul mu'min. Sanad itu senjatanya orang-orang mukmin. Kama anna talab al-'ulu fihi sunnatun aydan. Qala Ahmad bin Hanbal talab al-isnad al-'ali sunnatu amman salaf. Kata Ahmad bin Hanbal, ya, mencari sanad yang tinggi, ya, itu sunnah orang-orang terdahulu, ya. Bayangkan anna ashaba Abdullah bin Mas'ud kanu yarhaluna min al-Kufah ila al-Madinah. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud, mereka meninggalkan Kufah menuju Madinah. Fayata'allamuna min Umar wa yasma'una minhu. Padahal, mohon maaf, di Kufah ini, ya, di Irak ini ada Ibnu Mas'ud. Mereka bukan tidak percaya sama Ibnu Mas'ud, tapi mencari keutamaan langsung ke sumbernya, sumber ilmu yang ada di Madinah. Mereka mendengar, mencari ilmu dari Umar, ya, dari sahabat-sahabat yang ada di sekitar Umar. Wa yasma'una minhu. Lidzalika istuhibbat ar-rihlah fi talabil hadits. Ya, dianjurkan kita untuk pergi jauh, ya, mencari ilmu. Ke Sudan antum nanti, ya, ke Mesir, kemudian ke belahan dunia yang lainnya. Antum mencari atau belajar hadis dari gurunya Ustaz Mulyadin jauh lebih utama dibanding belajar langsung sama Ustaz Mulyadin. Itu namanya al-'ulu, ya. Antum mendengar berita atau hadis dari orang yang kelima, ya, satu lagi dari orang yang ke-10, kuatan yang mana? Tentu dari orang yang kelima, apalagi orang kedua. Taib. Wal murad bil isnad al-'ali, al-'ali lughatan ismu fa'il min al-'ulu, didun nuzul, ya. Lawan daripada nuzul, turun, ya. Bukan nuzul rahdi, ya. Ini nuzul hadis, ya. Taib. Wastilahan huwa alladhi qalla 'adadu rijalihi bin nisbati ila sanadin akhara yaridu bihi dhalikal hadis bi'adadin aktsar. Adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit, rangkaiannya sedikit, ya, bila dibandingkan dengan sanad yang lain yang hadis itu datang dengan jumlah yang lebih banyak, dengan jumlah rawi yang paling banyak. Untuk jelasnya lihat contoh berikut ini, ya. Contoh hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrimun. Rasulullah menikahi Maimunah sedangkan dia dalam keadaan berihram. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas, ya. Ini riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari. Bukhari kepada Rasulullah dekatan siapa dibanding dengan Muslim? Bayangkan, lihat. Bukhari, ya, menerima hadis ini dari Abul Mughirah. Abul Mughirah dari Al-Auza'i,
Al-Auza'i dari Atha, Atha dari